kusema amen. Hawaso ni bantu bakwenzele bimbo. Ukipenda watu wafanye vizuri. Isale parmi bantu ba moyo mulenga. Bwana wewe kati ya watu wa roho mwema. Moyo mulenga utubikile moyo mulenga mkwao. Roho mwema inaitaka roho mwema ingine. Kuikadi wao ni mwe eglise. Usiwe mkanisa. Chanzo chololo cha kulombanga neto. Ukole paka kulombana hapana. Eske utwe ba meziri wakalokweshanga na. Echo naona pacha. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante Bwana Yesu. Merci Jésus. Asante Yesu. Merci Jésus. Asante Yesu. Merci l'agneau de Dieu. Wana kondoo wa Mungu. Merci les ressuscités. Asante mwenye ufufuka. Nous sommes debout. Tunasimama bwima. Nous sommes debout. Tuko bwima. Tele gens. Sikiliza. Bakwa bumba yakachaba yakabatu banju kwa lukila tu. Pengine changia bana enda abayaluria. Bakwa bumba hatuka mujinda. Wengine wanatoka asubuhi. Bahinga na nabo bitalo. Bakaloria na maiti. Bakwa bumba ya. Wengine banaenda. Balukila benda bajila. Banaluria bekonaria. Bakwa bumba yakalala. Wengine banaenda kulala. Kimba bikato. Abamuka kusingizi. Bafuila kutulu. Bakakufia kusingizi. Kajuwewa. Lakini wewe. Nzambi mukwambo luisha. Mungu anakusaidia. Ujini bukola bwa kubwela. Uko na nguvu ya kuingia. Ujini bukola bwa kuhatuka. Uko tena nguvu ya kutoka. Ujini bukola bwa kwenza. Uko na nguvu ya kutenda. Ujini bukola bwa kujikisha. Uko tena na uwezo wa kumaliza. Uzobetela nzambe maboko. Tunashangilia Bwana kabisa. Betela nzambe wana maboko makasi. Pika makofi, pika kikelekele njoo tukufia Bwana. Beta maboko makasi. Pika makofi na kikelekele. Ela chibingu chikola. Pika kikelekele ya nguvu. Chibingu cheba chujuwela. Kelele unafanya. Chikangula bibi bya muchanda. Fungule milango ya mbuluzi. Chibingu cheba chujuwela. Kelekele unapika. Chihesha nzambi butumbi. Ipatie Mungu tukufu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Betela nzambe sumabaka. Bwana makofi kabisa. Ça fait du bien. Nous sommes tous debout. Tuko sisi wote bwima. Sans plus tarder. Bila kuponda Nous muda. voulons passer à la parole de Dieu. Tutapita kuneno la Mungu. Muishua mudindemu. Mhubiri wa asubuhi ya leo. Mwana wa Munzubu. Mtoto wa nyumbani. Mubangane tout depuis lundi mujinda. Akaanza na sisi tangia kazi moja asubuhi. Batu vanabo musmana. Wale tulikuwa nabo mu wiki. Tubabambilana. Tulibambiaka. Mwana wa Munzubu. Ni mtoto wa mwenye nyumba. Uvumwa beu intercesseur. Alikuwa hapa kama mwombezi. Uvumwa beu evangeliste. Alikuwa hapa kama mpasha habari njema. Pinjeu. Sasa ipi? Kachene evangeliste anoto. Ana tena mpasha habari njema hapa. Ukadi pasteur responsable. Anakuwa mchungaji mwenye kuwa na mamlaka. Ujulombola ensemble wetu wa Sion Kilobelobe. Iko na ongoza kanisa yetu ya Sauni ya Kilobelobe. Mwana wa tatu Bukasa. Mtoto wa baba Bukasa. Ujubu kijibwa mujina ya pasteur Florent Tambo Munyanji Chikutu cha Mujulu. Anaitiwa kwa jina Florent Tambo Munyanji Chikutu cha Mujulu Kandolo Kabatete la Kasui Mpanda Michi. Kasui Mpoho Lankelenda. Kasui Mpanda Michi. Musion. Sauni. Mujibionso. Yote biko hapo. Mbunyu bwa bantu. Wingi ya watu. Mbunyu bwa malu. Wingi tena ya mambo. Mbunyu bwa bilobo kabiji. Wingi tena bwa magumu. Haji Kandolo Kabatete le Kasui. Wakati Kandolo Kabatete le kona panda Kasui. Ubanda kumpala. Panda. Tujitumwa kijele ni chikashi chikola. Tunapokelea na kupika makofi kabisa. Pasteur, vous êtes honoré ce matin. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort pour le roi des rois? Et tunizute na kupika makofi njoo mfalme bafalme. Jingeba ngele la kubantu batano mwe kuchanza. Nasema unisalimie watu 5 mkononi. Babenesha mujina ja mukalenga Yesu. Uwabariki mujina la Bwana Yesu. We muhu kila muntu kwena mwenza mpekatu to. Ukipokea mtu au tende zambi. We muhu kila muntu mwakijila muntu très bien kwena mwenza mpekatu to. Ukipokea mtu unamsalimia afanye zambi kamwe. Mwakumbaji bantu batano tutachika shinzambi wa mudulu akubenesha. Nenesha watu 5 pika makofi. Mungu wa mbingu akubariki. Jimuso ni tubala Bible. Inapenda tusome Biblia.
Jean chapitre 11, Yohana sura 11 le verset 31 et 32e. mstari wa 31 hadi 32. Jean chapitre 11, Yohana sura 11 31e au 32e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à l'Éternel. Tutakuchikashi Bikamakofi vile mugulu wangata butumbi. Mungu wa zamani apewe sifa. Bantu bosumba tutachikashingushala no wewe. Wote wanapika makofi lakini wewe hauyapika. Wewe mu exagere mukumbaje chingundulila jindedi dikala ya consolation et visitation wazabe wewe. wewe. Makofi na kikelekele ya asubuhi wewe ufariji wako. Amen. Amen. Avant de commencer la prédication de ce matin, Kabla kwanza mahubiri ya asubuhi, je dis encore merci à l'Éternel Dieu, nasema tena asante kwa milele Mungu. le maître des temps et des circonstances, Mwalimu wa makati na majira. le coordonnateur de tout mouvement. Yeye anaruhusu tendo lote. C'est-à-dire si nous bougeons ce matin, Ni kusema tukitenka asubuhi ya il y leo. a quelqu'un quelque part qui a coordonné cela. Kuko mtu mmoja fasi fulani Ces dieux-là méritent encore ta reconnaissance, des réclamations, des acclamations et des cris de joie. Ule Mungu anastahili tena ufahamu wako makofi na malalamiko kwa furaha. Je dis merci à notre Père. Nasema asante kwa baba yetu. Je cite mon apôtre Didier Bukasa Wabukasa, Nataya askofu DJ Bukasa Bukasa. qui vient encore d'ajouter une bougie dans sa vie. Anatokea kuongeza tena buji moja. Est-ce qu'on peut célébrer l'anniversaire de notre Père avec des acclamations là où il est? Mes remerciements tout droit à l'homme de Dieu, très bien. Asante kwangu kwa mtumishi wa Mungu mzuri. L'homme de Joachada, Moto wa Jojoda. le prophète Adolphe Mulumba Chibangu Mulumba. Nabii Adolphe Chibangu. Un ami bien pour moi. Rafiki mzuri. Mes remerciements à tous les serviteurs de Dieu présents dans la salle. Atema asante kwa watumishi wote wa Mungu biko mwikalu hapa. Et je vous bénis aussi vous tous au nom de Jésus. Na nawabariki ninyi wote kwa jina la Yesu. Recevez la bénédiction de votre frère au nom de Jésus. Pokeni baraka baba yenu kwa jina la Yesu. Je ne fais que 40 minutes de prédication. Il n'y a pas moyen de reprendre ce qu'on a parlé en semaine. Mais toute une semaine, nous avons dit, nous avons un grand thème qui est intitulé Dieu est capable de passer là où le diable est déjà passé. Je sais une chose, dans la vie de l'homme, quelqu'un peut passer et il peut laisser l'empreinte. Quelqu'un peut passer, il peut laisser une vie. Passage wa muntu, vie wa muntu change. Wachini tulituambana, zandu chini bukol, wakuita, mwaba ukaji jabulu muhita. Parce que l'œuvre du diable est de détruire, d'anéantir ce que Dieu a promis à l'homme. La première personne de bénir, la première personne d'ouvrir la bouche à la vie de l'homme, c'est Dieu. Dès que le diable constate que l'homme est béni, il cherche par quel moyen il peut passer aussi dans la vie de l'homme. Il ne passe pas pour bénir, mais quand le diable passe, Jésus dit ceci: l'ennemi qui vient, le diable qui vient, il vient comme voleur pour dérober,
égorger et tuer. Malgré sa présence, ce matin, je parle aux sionistes. Le diable peut passer. Laissez la malédiction. Laissez des complications. Laissez la stérilité. Laissez les célibats prolongés. Mais ce matin, il y a un homme qui ne vient pas le premier, qui attend encore que le diable passe. À son tour, il va passer aussi. Dès qu'il passe, il y a changement de l'histoire. C'est pourquoi Anne dit, avec ces dieux, un stérile peut enfanter cette fois. Oh, si tu me donnes amen, très bien. Que le passage de Dieu, celui qui est stérile, qu'il pense qu'il peut enfanter cette fois. Si vous comprendrez, avec le passage de Dieu, après Samuel, il y a encore des enfants. Après $100, le passage de Dieu, il peut ajouter encore des zéros. Si Dieu passe, il ne passe pas comme des hommes. Quel que soit Majulu, il va t'amener la vie. C'est pourquoi il dit, le Fils de l'homme est venu pas pour dérober, pas pour égorger, mais pour donner la vie, une vie en abondance. Zambi wajijebukasa adeborde neba yabi vubuloshi buhita zambi kachindito aichira habuloja wami ni amena ngani wabu vudisama chibwe. Laisse-moi te dire, millions qui militent ensemble, Sida qui militent ensemble, même la mort ne dépasse pas Jésus. C'est pourquoi David nous dit, je marche sous l'ombre de la mort. On ne s'assit pas sous l'ombre de la mort, mais sous l'ombre de la mort on va passer. Si on passe, l'ombre de la mort va rester. L'ombre de la mort peut découvrir, mais ne peut pas t'arrêter parce que tu n'es pas assis. Tu es obligé de passer. Chikala ni munji jimbi wa buloshi. Chikufiri ni munji jimbi wa lufu. Alulufu kindu eboto. Kindu abana beboto. Parce que munji ndemu. Zambi wajijebu kasi. Ujuwa ambane. On n'est pas assis sous l'ombre de la mort, mais on est en train de passer. Ashingwachile muntu kuchaza kamata mtu mkono mwambili nyumunji jimbudi mumwane unise kimvuri ambayo unaita kingwa kashidito aina milele memba miye jimpita niko napita tu wampesh amen au ahita munji jimbi yao amen sininga ameni hita munji jimbi wajifuchila amen hita munji jimbi wadisama kimvuri cha magonjwa mwishi mwa munji jimbi chini ya kimvuri bantu badi bwa kukubilie bantu banezi kukusabu bantu badi bwa kukuseka bantu banezi kukucheka. Tu peux manquer les habits, tu peux prêcher, mais il n'y a pas l'impact. Mais quand tu vas passer, l'histoire va changer. Tu es appelé à passer. Tu es appelé de traverser. Tu es obligé de passer. Nyuma wanzambi akufuana waluwachendele uchini bukola wakuhita wabujumula umuhichini pale lana napitia. Un jour
siku moja kwa église wa Bethanie. mukanisa Betania. Bethanie village. Betania ni mjini. Église de 3 personnes. Kanisa ya watu 3. Plus le 4e personne. Na mtu wa 4. Kwa église wa Bethanie. Kanisa Betania. Kuvumuntu kumpala. Kulikuwa mtu wa kwanza. Première catégorie ya ben Kristo. Watu ya kwanza mulikuwa wa Kristo. C'était Marthe. Ilikuwa ni Marthe. Marthe était fidèle. Marthe kwa mwaminifu. À côté de cette église. Kupembe na ile kanisa. Mais Marthe il aimait le matériel. Lakini Marthe alipenda bintu vya kupapasa. Ben Kristo bali babwele mu église. Wa Kristo wananyama kanisa. Babwele le bintu. Wanenyelela bitu. Babwele la mabaka. Wananyama ndoa. Babwele la bana. Wanenyelela batoto. Je dois épater quelqu'un ce matin. Tazidisha mtu asubuhi leo. Mululelu losulu alel kama un avantage wazambi to avantage mweba wewe. Mbuzazi bote bolo tazala amuna mapato ya Mungu, hapana, ni mapato yako wewe. Million ya dollar kama un avantage wazambi to muda avantage weba wewe. Milioni ya dola amuna mapato ya Mungu, hapana, ni mapato yako wewe. Mbwele mu église ukeba machine. Unanyama kanisa natafuta motoka. Avantage wewe king avantage wazambi. Mapato yako haina mapato ya Mungu, hapana. Itabeni amen ngavance. Amen. Or Bible du ambana. Na Biblia zinasema hivi. Premièrement, ya kwanza, cherchez le royaume des cieux. Mutafute ufalme wa mbingu. Et sa justice. Na uwaki wayo. Et tout vous sera donné. Na yote itamipewa. La puissance de Dieu, nguvu ya Mungu, c'est faire les dons. Ni kuleta vipawa. Des fois nous cherchons des choses. Saa zingine tunatafuta bintu. Que Dieu lui-même se pose la question. Bila Mungu yeye anajiuliza. En quoi je profite dans ces histoires? Mitapata nini mwibi bintu? Wewe ni bukalenga bwanzambi muweu. Kama uko na ufalme wa Mungu ndani yako. Yosubi jukeba. Yote tatafuta. Ujubi hetu. Utajipata. Ne soyez pas à l'église pour chercher le voyage. Parce que le païen voyage le matin et le soir. Je suis dit très bien. Tout ce que vous demandez là, ce sont les païens qui en ont besoin. Pour vous, premièrement, cherchez le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est le type d'une personne qui n'est pas ton père, qui n'est pas ta mère, qui n'est ni ta femme, ni tes enfants, mais Jésus-Christ. Écoutez, Esaïe dit, un fils nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera Père éternel. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu as un Père éternel. Celui qui est éternel, Katou photo, Katou chokoto, Père biologique, mais Jésus, dont la domination repose sur son épaule. La Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Waka passé dans la vie de Anne, de Sarah, dans la vie de Jacob. Même aujourd'hui, il est capable de passer aussi. Alléluia. Amen. Bantu bote après avoir eu des choses, ils ne vont pas encore prier. Parce que leur prière est basée sur l'enfant. Mpangile mwana, pangile jibaka, pangile bintu, mpangile honneur ya bantu. Mais challenge bukalenga bwanza. Itabani amen. Amen. Itabani amen. Amen. Deuxième catégorie. C'était les catégories de Lazare. Lazare, c'est un chrétien sans l'histoire, mais qui est ami de Jésus. Troisième catégorie. Catégorie de Marie.
Marie, c'est un fidèle Maria ni mwaminifu qui vient du péché, anakuwa kwa mazambi mais qui suit Jésus, lakini anapanguza Yesu qui est assis dans la parole de Jésus. ula nekala msauti ya Mungu. Quatrième catégorie, Hatua ya ine c'était les habitants. kwani waketi Bantu ba mupurtu. batu wa mpanda kando. Udumona mutu basombe. Unaona vitu nikala pa Kudimuko muntu kayumuluku ke banzambi to. kuko mtu mwingine ashiko kutafuta Mungu hapana, Mulo bwa kukubanjila wewe. anakwanjwa kukangalia wewe Wakumonene ndakona zambi nyamusambani. Mungu atakufariji Kajamba kumusamba. wala sitakufariji. Makutanya mushika woswa. Maisha yote Ani kajamba kumushika. wala istaisha yote. Mais je te dis, Lakini mimi nakuonesha comme un berger, kama mchungaji cheba wewe yako wewe bachibaku wale entouré banakuzingira ni binjile batachunga ni bachoka. batachoka. Wamini amen angani. Asema mimi na nani? Bachibinjile Wale banaongetea ni binjila taongetea ni bachoka. kisha batachoka. Kikala muntu mwinjile Kama mtu anachoka wakuteka majilu kwewe kwa kilio kwa sans effet au nom de Jésus. bila tendo mjina la Majilu Yesu. amukankeba Kilio mkambi yako. alukile bukanka bene lukune Kilio bene. mkambi ya maadui Au zako. langage ya bantu échangé. Kisema baki badilike. Mais un jour Siku moja Lazaro tombe malade. anagonjwa. Je vais maintenant atterrir. Napenda sasa kushuka. Lazare tombe malade. Lazaro anagonjwa. On dit à Jésus, Anambia Yesu, ton ami rafiki yako est malade. eko malari. Jésus Yesu marque son absence. anaonesha kutokuwepo kwake. Il y a deux fois dans la vie d'une personne que Dieu lui-même marque son absence. Ulomba nzambi kuyulota chilota to. Ulomba nzambi uloni plainte toni kuri bene mujumu banzambi. Il n'y a pas de solution. Le silence de Dieu, l'absence marquée par Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est incapable de passer. Amen. Il attend encore un point fort que tout le monde peut dire kwa shik henda uhita histoire ubangulile mukwabu. Unezi kuomba Mungu, unaomba Mungu, Mungu ashijibu hapana. Aulota takulota haina kusema Mungu ashina na nguvu ya kutenda hapana. Inafika wakati ingine unakuwa na mambo kwa pastor, unaomba nafanya vyote lakini hakuna jibu. Lakini mambo yote hii Mungu eko na nguvu ya kupita pale shetani anaendesha kupitia. Haji Lazarus Wakati Lazaro anakufa, nouvelle habari ikifika kwa Yesu. inafika kwa Yesu. La Bible dit, Biblia inasema après avoir kisha dit tout ce qu'il disait, kusema vyote alikuwa anasema, il dit à ses disciples, anaambia watume wote, allons-y à Bethanie. twendeni kubetania. Notre frère, Ndugu yetu, notre ami Lazare rafiki yetu Lazaro dort. analala. Je vais le réveiller. Mimi tena Je kumlamusha. vais dire à l'église, Napenda kuonesha kanisa, quelles que soient les circonstances, ingawa magumu, quelles que soient les difficultés, ingawa magumu kwa napitia, kujilangage ya bantu faible to, usiseme misema bantu bazaifu hapana. nashaka bien bien de to, Hata kama bieneke, abila bantu ni savoir aller. onesha bantu asema Quelle bitaeneka. confiance ni zandu jumuita. Tumaini ya Mungu ambao Kwa naamini. kulumu jibantu bakule to. Usiseme sawa bantu C'est botafanya. lui qui voulait Yule alipenda passer à Bethanie. kupita Betania. Malgré on a dit que la mort, Hata bamuonesha lufu, mais lui il parle du sommeil. yeye anasema bushingishi. Lutatu Mateso pakadi wakuli ngashadi mulanda. ni pale unazosema mimi nabakia maskini. Hakadi wambe nga échoué. Wakati unasema mimi nashinda. Échouer c'est abandonner. Kushinda ni kuacha. Si tu n'abandonnes pas, Kama uyaacha, na shimbi kola, hata ndangu tu n'as pas échoué. au yashindwa pale. Ajitakali kusema ni kuabandonner to. Angalo pembeni kumosha Kwenda mwashi kuéchouer to. au yashinda. Walu wa Bible juu ambane. Biblia zinasema Il y a de l'espérance unatumaini pour tous ceux qui vivent kwa encore. wote wanaishi Tant tena. que je respire, Wakati je napumua peux me marier. nawezi Tant kuolewa. que je respire, Napumua je peux épouser. nawezi Tant kuoa. que je respire, je peux construire. Naweza Tant que kujenga. je Wakati respire, napumua malgré la sorcellerie, hata bulozi je peux avancer encore. nawezi kuendelea tena. Kimu photo, Ashikufu mulala. analala. Tu as eu tout comme bisha. Twendeni tukamlamushe. Jabulu, Shetani mu visiter nzubu. anatembela nyumba.
muhichile mulubanzi anapita mwile mjama luvu Yesu kajashima ile Yesu akaanza kula bukari lwaba mulunda wembe ya barafiki yake lwaba barini ba Marti ba Marie na ba Marti tuyayinga mubishayi twendeni nikamlamusha parce que mulala juu analala jingamba ni mujine ja Yesu nasema mujina la bichi bantu bamone bifo muweo bile bantu banaona bena kufanya ndani ya mujindemu zambi wa Benesioni Mungu asayuni zambi wa Didebukasa Mungu adidebuka kabileke jibilala to ashibiache binalala abibisha abila mushi mujimu wasalo ndulu yalwi kazi yanze oh la 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 relation mimpo yasalo ndulu sana yalwi mzuri yanze mwenno mupa bachi bamone biebe bifwa anaona dako bila bambili ni byanyi kimbi foto onesha byangu abikupe byanyi bilala yangu bisha mijile muntu wakubibisha atunga mutu akubila musha mudindemu asubuya leo Yesu abwele musu bumwemu Yesu njeni mani mwa abisho tulasa twabana musema soma batoto abisho valeri wa mariage bei ya no abisho valeri wa business bye bei ya biashara yako eba meso kingaba kwata baswika bafukanga to yako nyumba na watu kukamata kufunga pana tumubishaye tumlamusheni. vous savez mnajua effet tendo wakwakula bwalu negatif ya kusema mambo ya kukatala wikalo manyi bwalu wabu ni buvwale mbidi muweo ujua sema ile mambo itatimizika kapaka. Yakobo mwivi Yakobo ni mwizi udinga papa wenu analanda babaki uye kwa masebendu udinga masebendu enda kwa muyombacha na mulanda tena akuye kasela kabidi muka jaha akwenda kwa tena bibi kasela muka mwivi kwenda kwa bibi mwizi uiba mpingu ya tatu wenu anaiba masanamu ya baba yake kwele muzamba aneka mkanjo chiudi kile wiko kichidi chikubiki jela bidi bantu babwene baju mufana ngana nabo joki na kuita tena bantu bale besha kufanana na wewe wakati mwana munu wa male joko amana kile mulevi uri mwa turaja no nyumbani ba male eko mu mazingira yake paka na balevi uri mwana ndumbe ya mubwele mu eglise mulelu nona yaki nyama kanisa leo ujuji lo mulanga endano biba se bya bandumba babanga jehitangana ya tenga pa bicho abantu anaza kuchambulana bena kabwabo babwela habo bakaba bakingia nusana ni copy dire sir facile ba utasema mambo itawezekana chidi kipi chibabi kilachi kile kina baita chidi munda mwabo ni kile kiko ndani ya kibolu kai changer joko amana badirika ngambulule ni changer yasema badirika zambi tena na kutumina bantu bim Mungu atauletea bantu bazuri. Merci. oh la la na shomo bengu itaba amen frère ayeka muitaba amen Hata atala kusema mimi na ule ndugu anesha kusema amen. hawaso ni bantu bakwenzele bimbo Ukipenda bantu wafashe vizuri. ikale ba parmi bantu ba moyo mulenga Bwana wewe kati ya bantu wa roho mwema. moyo mulenga utubikile moyo mulenga mkwabo Roho mwema inaitaka roho mwema ingine. kuikadi wao mu eglise Ushikawe mkanisa. chanzo chololo cha kulombanga Ukole to paka kulombana hapana. eske utwe ba meziri wakala kueshanga na Echo naona pachana kachepesi. vidi mulo kubeneshi Amen. Yakobo ruwiba mukashuwiba Yakobo anaiba bibi na yeye anaiba. mwifika tumunanga ba mwiba to Mwisha asipendaje ba muibe. labano jumulonda Labana namfuata. labano mwambile ni Labana namuonesha. nujibiba mpingu yayi Unaiba sanamu yangu. hafuye mwiba tatwenda Wala akiba babake. tatwenda mumenje bimpudu wambani Babake anatoa mzuri asema. jinja Yakobo Sauti ya Yakobo. chibu mubeneshi Lakini anambariki. kayumwele mulauto Ashimulani hapana. pinjo Yakobo kachawayi Sasa Yakobo tangu alienda. chibeneshi ja tatwende jende nene Baraka balbake anatembea naye. wabwifu wa mukashe Kuisha bibi yake. udiwele chansa mu Aneka mkono yulu. sonalellement jeshi Mina lapa kweli. ikale muntu munzu bumwanye Kama mtu munyumba yangu. wiba mpingu ye Anaiba sanamu yako. muntu awafu Ule mtu akufe. première fois Ya kwanza. wa Jacob kushika Yakobo kula. Rachel uhatuka Raeli kutoka. ulela mwana Anazala mtoto. Benjamin Benjamina. ufu Anakufa. à cause Juu wadidi ya Jacob ya sauti ya Yakobo. kinzambi mushebe ya Jacob mushebe ya Rachel Aina mungana wa Raeli c'est hapana. la parole de Jacob Ni misemo ya Yakobo. qui a tué sa femme Ile bibi yake. zambi du tuendele Mungu anatutembelea. waka problème kekesi Za mambo kiloko tu. mwana bunyu bwa meya wateki Ona bwinya misemo naweka. mumudi wewa kwene mulala kumbelu to uri muchishila hambelu lelu ijile nyu mwana ijile wewo ujuni chabu wakubi mwana nasho wewo ni usibire heba Chunga weye vila ulale munyumba utaona. Chunga weye utaona paka na weye utabiona utapitia mwana weye. Jésus Yesu uduwa solo ndubu wakuyi anaza mwendo kunenda. babwele mubetani Banenya metania. première fidèle Mwaminifu wa kwanza. Marthe muji worship Marto nampenda kwa kabisa. matérialiste Mtu abinta upapa. uduwa mbele Yesu ne Anaonesha Yesu. si tu étais là Kama ulikuwa kapo notre frère ndugu yetu
ne pouvait pas mourir. ashikupasha kufa. Malgré Dios biambi, Atabiote le bila. Jésus est resté intact. Yesu abacha bila kubadirika. Après, Kisha Uduka Bikela Marie. anaita Maria. Et Bible dit La Bible zinasema le mari là, Marie ule, cette Marie là, ule Mariamu, c'est le mari qui avait oigné Jésus. ni Mariamu ule aliweka Yesu manukanto. Ufumwele Yesu mananashi. Aliweka Yesu manukanto. Kumakasa. Kumikulu. Uchibula. Anavunja. Ukuhuleni suki yenu. Anapanguza na nywele yake. Or histoire yo. Nayo hii hadisi. Histoire. Hadisi. Wa Lazare. Ya Lazare. Wachini. Tuani. Bajibaka tela Marie. Banenda kutama Mariamu. Bakafuluka chense di chakal. Banamkumbuka tena. Laisse-moi dire à l'église. Acha nionyeshe kanisa. Chintu chosu chimpa chense. Kitu chote kizuri. Na shabantu kaba ye reconnaissant. Dieu n'oublie jamais. Dieu est toujours reconnaissant. Atabatabana na ufamu. Mungu asisabulikaje. Mungu akopaka na ufamu. Uchini malumimpa. Uko na mama mzuri. Akaji mwenza mu eglise. Ilesha fana mu kanisa. Mwenza mu famille wetu. Nafana mu jamaa yako. Mais bantu. Majini bantu. Kaba tubita bato. Laisse-moi te dire. Atani Il y a quelqu'un. Quelque part. Qui n'oublie jamais. Même 1 000 francs. Même 500. Le bienfait. Il écrit quelque part. Chilumbu. Chakubisha Lazare. Mais Jésus nous rappelle de l'acte de Marie. Qu'est-ce que Marie avait fait? Dans l'entourage de Jésus, Marie avait changé l'atmosphère avec un bon parfum. Or le parfum ramène la réputation. Oui, le parfum. Bantu bia habudu boji bi bajuka. Bambani e o parfum munyanga. E kwata ulama. Bitu bi osubi wenza kimbantu ba kutuchi le bikashito. Kudi wenza bwalu bwimpa. Anuba jikulu seka lwebo. Bi manaha babanga jakula. Ku désespéré to. N'abandonne pas. Continue à faire. Walu uju wenza lao. Il écrit quelque part. Il écrit quelque part. Un jour de problème, il va se souvenir. On peut constater que l'odeur qui était dans cette maison, Marie il sent déjà. Ou kaju nung. Yes, on me ka. Même du tout quoi. Mungele le parfum. Entourage wa nunga bimp. Mensubu wap. Ununga bital. Mujindem. Je dois appliquer la puissance. Chimpichi le musu bweo. Mihu ya yabital. Ya kushala kashirito. Sani ngakula mudindem. Chintu chosu chimp. Chua kenze le mutu. Kachi hichichana anaso. Wachendele la zambi. Zambi watatu bukasi. Zambi wa Benesiyon. Zambi wa Shamakol. Hingana mwabao. Ele enda parfum. Tu vous majilou. Chanda muka feta. Tu vous dis sam. Chanda muka guérison. Oh Seigneur ambulula. Chikafu bulanda. Zambi ele parfum wa richesse. Upika mtu shodo umwambia sema Bwana Yesu anaweza. Bwana Yesu anaweza. Umwambia sema baloji banasambalala. Baloji banasambalala. Sema tena sema njovile. Njovile. Batasambalala. Batasambalala. Deux fois. Sa zingine. Utuwela bantu parfum. Awekaje bantu manukanto. Mais bakutumine bintu bibol. Lakini banakurudisha bintu vya kosa. Maria mweze bintu. Maria martenda mzuri. Mais hakuete ye bwalwa. Hakupata ye mambo. Uheta chita luchibol. Anapata maisha. Mujindem. Asubuhi ya leo. Pia bibola. Ya kosa. Présence wa Yesu. Uwepo wa Yesu. Huyo wa parfum uchanger. Aufa manukanto badilike. Wamini amen anganye. Asema mimi na nani? Pesha amen 2 fois que j'avance. Sema mimi na mara mbili tuendelee. Marie. Mariamu. Itaba. Ichika. Mema. Mire. Njijibish. Niko ufufuko. Njimoe. Niko uzima tena. Vous savez. Unajua. Pourquoi Marie? Jua nini Mariamu? Uruambeni si tu eusses été là. Anasema kama ulikuwa kako. Marie connaissait une seule face de Jésus. Mariamu alijua uso moja ya Yesu tu.
Il savait que Jésus prêchait. Alijua Yesu anaanza kuhubiri. Jésus enseignait. Yesu anaanza kufundisha. Avec les yeux de Bartimée, sa voix. Na mecha ya Bartimae. Avec les lépreux, sa voix. Na bibwete ba binini. Mais wa bintu binunga. Ja bintu binanunga. C'est déjà passé. Isha kupita. Il n'y a pas le temps. Hakuna tena Où est Mouikaloko? Ulikuwa Non, non. Hapana. Jésus que je te prêche ce matin. Jésus qui passe ce matin. La Bible me dit, il est omniscient. Il est omniprésent. Il peut appeler le passé. Ça revient dans le présent. Oh. Na shiba katuba kwambili jija jibene. Hata bakoleza sauti ya baraka. Bantu bakwenu bofu. Watu wa kwenu wanakufa. Kaba ibaji mwana to. Abaione. Yesu. Upassage wenu. Ujukumba na kubikile chifu passé. Kuita kile ngoja zamani. C'est le mot présent. Inakuwa leo. Ambili Jerusalem ni kudicontenter ni langage ya bantu to. Onesha jirani anasema usifurahi na misemo bantu hapana. L'erreur grave, hein? Kosa kubwa. L'erreur grave mwani. Kosa kubwa ni kusema bantu bako wabumba fo mu Egypte. Bantu wengine bakufa mu Misri. Bamwana Joseph mu prison. Naona Yusufu mu gereza. Bafo ba témoigner bamba ni. Banakufa banashuhudia sema Yusuf mu viole mu kaji wa Potiphar. Alibeba bibi ya Potiphar. Oui, kitu du bafo naji. Mais en réalité, Joseph était innocent. En réalité, le témoignage n'est pas réel. Oh, muntu ni muntu ujini kuyayai. Kila mufi weba kwinjiji ni bantu bosu ni bakufwana mukwakula mukwenda mukuja to muntu yonsu ujini mwenda mudi lekele mwena fier ende ni fier yene hadi kuyimu yimanye hebo bwa kwenda nayi ce n'est pas tout un problème. Kila mtu eko na namna yake ya kuishi, kila mtu eko na namna yake ya kufanya mambo. Hapana mambo kusema vile wewe unatembeaka bantu bote bakufanana. Mtu ashezi kufanana kwa sauti, mtu ashezi kufanana kwa mwendo, mtu ashezi kufanana hata kukusema hapana. Kila mtu eko na yake namna. Acha ule wa fieri afanye fieri yake. Acha ule akujonesha, ajonesha na njona ya ndobu mtu bwake. Dimension di lumenyi na zami. Atua na chuwi ya Mungu. Fosu du découvrir wa zami. Usola tambulia Mungu. C'est la dimension aussi de ton miracle. Do atua tena mujiza yako. Wewe mumenya zami. Ukijua Mungu. Yesu du mwambile ne. Yesu anamonesha. Itabakabidile Marie. Itika tena leo Maria. Moi je suis la résurrection. Mimi niko ufufuko. Zambi tout passer à mio yaba. Yesu anapita pa maisha ya watu. watu. C'est un Dieu qui récompense. Ni Mungu anaripaka. Chijuke bakwenze. Kila apenda kutenda. Marie chitu mungenzele. Ati Maria mutelo. Acha makuyo muvide to. Ati tena mbula hapana. Shaka chifuji baja kwenze to. Hata kama iko wakati wa style. Frère. Ndugu yako n'est pas mort. Asikufe. Il dort. Eko na lala. Je dois le réveiller. Nitamlamusha. Où l'avez-vous mis? Tu as kourdia. Rabito. Hapana. Udi ununka. Unanunka. Mudi ndale. Asubia leo. Bali bakakushie mungi. Bali bakata mtobo. Jésus les ordonne. Yesu anabaruhusu. Baleje cheba chini mungi ta. Kacha kushala mungi ta. Chijini chabo kwa kile mjini la Yesu. Tuyai. Twendeni. Bali basalwe. Banaza mwendo. Bali bafika mungi. Banafika mtobori. Jibunanga zambi. Napenda Mungu. Mungi tamuvu bitalu bya buni. Motobori muka maiti mengi. Toni bya bansantu bakala. Kina batakatifu bazamani. Mais chitalu chivu ba récompenser. Lakini maiti bagaza kuripa. Chivu chitalu cha Marie. Ilikuwa paka maiti alaza. Chinga bani hawaye kumujimu. Utenda kazi. Bajibenze ni miyambi benza na. Banatumika na mishimba tumike. Bajibenze ni manga benza na. Banatumika na uchawi batumike. Mensubuji nsambi urekompense. Ikala wa mwana mwene siyo ndumufu mudinde. Iwe ya mtoto asayo na mana. Zambi ya kusuji ne cheba wewe. Wakula musheja kwa wewe. Ya bantu bakwa bubishala. Ati bengine bibatie. Ya bajiba kunyoka bishala. Wale wanachuja bibatie. Ya bajiba kulisha bishala. Wale wakombanisha bibatie. Zambi ya kusuji ne bieba wewe. Mushebi yako wewe. Vous l'avez mis où? Umurika. Umutubele. Ase tulumeka huko. Umbushayi jubwa. Mutoshe ile jewe. Bantu bele muntu. Bantu baneka muntu. Bambule ni jubwa bateka. Banabeba na jiwe wanatia. Je parle comme un homme de Dieu. Nasema kama mtu wa Mungu. Ikala viwebe yosu mufika. Kama maisha yako te mmoja. Walumba mbule jubwa bateka. Banabeba jiwe wanatia. Jubwa jos. Jiwe yote. Jela kapata. Iriye. Jibanga jibungulu. Yaje kugeuka. Ninja bene buloshi. Amani abaloshi. Na shimba jitekele kwenu kwa shimba. Atabaneka kwenu kwa shimba. Jitekele kwenu ku village. Neka kwenu kumujini. Haji Yesu keba kuhita. Wakati Yesu anafika kupita. Jibwa kajitudi kanda manato. Jiwa ishamate.
Chibuji sesa. Liwe na teka. Umusai. Mtoshe. Chingamba ne. Inasema hivi. Bajibenza mujumu haweo. Wanafanya kazi pa wewe. Na showa fote mwenyaji. Ata usuda mbaya. Badi wacha mudimu wachana. Bena kutumikisha vya bule. Waru balu kile kabichi. Ndio batarudia tena. Pour témoigner très bien de toi. Ndio kushuhudia tena mzuri kwa ajili yako. Utufutambe kabaku museja. Yetu sema batamo. Nyaba museja. Yele banamo. Ibanda muno kumalu katubabela ngonguto. Batajibu kumambo la tubaulise. Bakwata mudimu babanga jumbusha dipo. Bana beba kaja kutosa tena ribu. Et Jésus dit. Na Yesu anasema. Lazare. Sort. Toka. Et la Bible dit. La Bible inasema. Les morts. Mofu. Sorti. Akatoka. Il sort. Akitoka. Lié. Banamfunga. Kubianza. Kumikono. Lié. Banafungwa. Kumakasi. Kumikulu. Kumesu. Kumecho. Bande. Banisha funga kitu. Bande. Banafunga. Kudi bantu babuni. Kuko bantu amingi. Hadijabulu ichila habo. Wakati sita anapita pamoja. Kayu belekele tranquille to. Ashibati bula. Uswika makasi. Anafunga mikulu. Wambani aba. Nasema uyu. Kaba bweji mu baka mimpa. Bashinye mu ndo mzura. Kaba bweji mu relation mimpa. Bashinye masiano mzura. Kaba yintanta mulu. Bashende mpali hapa. Ubaswika bianza. Anafunga mikulu. Wambani byosu bienza. Yote batatenda. Kabilu bulu kuto. Bishendele. Ubakanga kumesu. Anafunga kumecho. Mufi yabo. Maisha yabo. Na shababu bana. Hata batoto. Kaba monu chintu chimpoto. Bashone kintu kizuri hapana. Lazare uji ressuscité anafufuka mwotuka anatoka meliye lakini besha mujinde dalelo asubia leo hawikaluka mwotuka kama shakutoka mumfo jiye na sauti chikukusika kila kufunga chisuluka mujine la Yesu fungute mujina la Yesu wampesha mina ngani anasema mimi nani chingambulula inazulula chikusika ile kila kufunga haji ngamba akapa wanasema chanza chinene cha kuduhu mkono mkubwa mjuu weka chanza che ishuje pa mkono weka makasebo ishuje pa mikono fayash ikamuka ikamba katika business bikamuka ashaka bifungute chivumba swika ile bakufunga chisuluka chifungute honore Jésus. Yesu kimulekela no Lazare ni moito. Yesu ashikwate pa Lazare mzima. Rwame ni musulula. Nasema mfungule. Basulula. Wanafungula. Après rwame mkangula kumeso. Kisha anasema mfungule kumeso. Et puis il dit très bien. Kisha anasema laissez-les mumwache aller. aende. Mudindem. Asubuhi leo. Bonsu bafuba kwanga tanotage. Wote banabeba mutawala. Bakulekela. Bakwache. Wewe wanako. Wewe wenda. Urumenyi bwachinyi Yesu ruwamba nawo. Unajua tena ni Yesu anasema. Yesu kayimwamba to. Kama Yesu asisema. Bari bamusulula. Wale bamfungula ba. Bafuba mkwata bobu kuchana. Bafuba kumbamba tena kumikono. Babanga jende dimwendesha. Banaanza kumtembesha. Nufuba kubwele bubutumbi. Kama pasha nyamu tufu. Bakamushe mungi temikwa. Banakuacha mkaburi ingine. Pijo Yesu ruwamba ni. Yesu anasema. Ujilekela. Mumwache. Yeye yanga yeye peke yake. Kudimuso kuya. Anapenda kwenda. Aya. Aende. Wewe. Kudimuso kuya. Anapenda kwenda. Tatweba mukashi. Bana ben. Bena buloshi. Muntu kakulombo ji. Mtu asikongoze kamwe. C'est-à-dire Jésus. Sema Yesu. Ujua levé. L'esprit de dépendance. Pepo ya utawala. Il amène l'indépendance. Analeta kujifanya mambo pekee. Asubia leo. Sois libre au nom de Jésus. Acha huru mjina la Yesu. Ndakumyabi jibele jibebe kama ibanshi kuyeto. Wende fasi bazaza kwa baenda. Beba bana benyaba itubenu bana kama ibanshi kuyeto. Batoto ko bende fasi le batoko baenda. Ujumwena. Ibo naone. Zambi wajijebuka. Mungu atijebuka. Akukwatanga yenda kuchanza. Abangisha jendele. Ana utembea na wewe. Ele chanza cheba mulu. Weka mkono kwa juu. Amba jinene. Sema mimi. Bafu bandombola. Bakaanza kuniongoza. Neno. Mweye. Bafu benda naye. Anza tembea na mimi. Leo. Ndeke lai. Mnyache. Jinjendela. Nitatembelea. Kibwalukaye. Kwa maana Yesu duambile muntu wa 38 ans. Yesu amnisha mtu wa 38 ans. Wewe. Uri musokondo hibo. Unikala. Muntu ni yeyo. Muntu asema mais lakini chene ni muntu to. Sina na muntu. C'est-à-dire kusema chidi chibloke muntu ebidi mu byabungi. Inafunga huyo mtu miaka mingi. Il attendait une personne. Akaanza kuchunga mtu mmoja. Pijo di Yesu musulula. Wakati Yesu anamfunga. Urumwambile ni? Anamuonesha. Ambulo bulalu bwewe. Beba kitanda chako. Ezabishi. Ndako. Enda. Kudi muso kwa kuyako. Kuna apenda kwenda. Ndako. Wende lwako. Kuinjiji muntu ufu mwinjira. Usichunjele mtu kaza kuchunga. Walu muntu. Ule muntu. Udibwa kuwalusha kabidi mukala aluaka. Anezi kunsa tena moja. Wewe ulimutekemena bantu. Wewe utatumia bantu. Ujindemu. Asibia leo. Kutekemena kabidi bantu. Usitumaine tena bantu hapa. Alusha chanza chema. Kucha mkono wako. Wewe utulombanga. Wona umbanaka. Wewe utumwinjile bakwabo. Wona njechaka benye. Tujintantabule. Osheo. Kampanda kayiko. Lana shina. Chene mwa kuvivre to. Mujindemu. Asibia leo. Shala libre au nom de Jésus. Ah, mais ce babanga chimona. La personne qui a une vision a été toujours têtue.
anekalaka mpaka na kichwa Parce nguvu. que la vision Tu onyo est plus grande que la personne qui la détient. inashindia mtu ule kona onyo. Bangisho chimwana maaluma nene. Anza kuona mambo minene. Bangisho chimwana bintu binene. Anza kuona bintu minene. Chimwa kuvivre mu Bel Air. Yesu kuishi mbele. Kuvivre mu Kilobelobe. Yesu kilebelebe. Mais ma vision est ailleurs. Onyo yangu kwa mbali. Wamuchi vision Ale wewe. peko onyo yangu. Muchi ndemu. Asubuhi leo. Bakase bakamuka. Kula wafungulike. Que tu arrives aussi. Ufike pale. Que tu atteignes ta vision. Kamate onyo Au yako. nom de Jésus. Jina la Yesu. Que cette parole vous bénisse au nom de Jésus. Ineno iwabariki mjina la Yesu. Ah, ele chingunduri le chikole vile Mungu lokubenisi. Ikatielekele Mungu apewe sifa. Oui. Kweli. Uliwa kuvivre ni prisonnier comme Joseph. Unaweza kuishi na mfungwa kama Yusufu. Mais Lakini zambi kaimumuleshi ni wewe uji prisonnier to. Mungu ashimonisha sema yeye ni mfungwa. Il finira toujours par sortir. Atatoka paka. Na shuwe kuimuka mwako ile kudi farao to. Hata kama wende kumtotea kwa Farao. Zambi nyakachibwele langa yenda mubilo tabia farao. Mungu atenya yema mu mandota Faraoni. Bachibakanga bibi bakanga. Anafunga milango bafungi. Badi babengu kwa kuila babenga. Anakatala kusemea bakatali. Badi bakwele nyuma bakwele nyuma. Anakutupia mkongo bakutupia. Mais zambi tuendelanga na Lakini bwe. Mungu tunatembelea naka. Nyakachibwele langa yenda. Atengia yemo ya. Kwa kushala mwabao Hata to. bajapa ile fasha. Mwabuji vision weba. Wale peko onyo yako. Tu finiras par arriver là-bas. Utafika